1949 बिसिनि 29 डिसेम्बर दलेश्वर प्राच्य भारती कुसुक रंगनो कथर सोंसाजाक मानि ताकलाय बिसुआ 29 डिसेम्बर सालमारिव 75 बिसुआ कलायने आ रंगनकनि 75 बिसि पंगमानि सालनो किटिंगै 2023 बिसिनि 29 डिसेम्बर सालमारिनि सेमि बिसि ब्रुम नो पान्डा सोंसाजाकनाय हनै याप्रिना हरजाका आवनि लगिव हिराक जायन्ति पान्डानो किटिंगै फाइटोनाय 27 28 29 डिसेम्बर रंगनकनि हिराक जायन्ति सोंसाजाकनानि बागै गोबांमा पान्डानो यागोना हरजाखा आवनि बिसिंगनो फाइटोनाय 27 डिसेम्बर ने फोंनि दामचिवो रंगनगो आठ बाताय लाइमं सोंसाजाकनाय फोंनि दामचि सावा काइसा नाइथथक हिमबोतबो खलायजाकनाय 28 डिसेम्बर ने सालमारिनि फोंनि दामचिवो रंगनगो साकथारै थिरमाने पान्डा सोंसाजाकनाय तैदिपरने 12 pm हुकुमु पान्डा खलायजाकनाय 29 डिसेम्बर ते रंगनक संसावे रुमानि सालो फोंनि दामचि सावो रंगनकनि बाना सोंसाजाकनाय जासलो कौतुम पान्डा खलायबै रंगनकनि बखागदै जतो করোনা সবাই খানারিকা রংনকনি রং ফরংনাই সুবর দেববর্মা আমাদের আগামী দিনে আগামী 29 ডিসেম্বর 2024 ইংরেজি হীরক জয়ন্তী বর্ষের সমাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। তার মধ্যে আগামী 27 ডিসেম্বর 2024 সকাল 10 ঘটিকায় হবে বিদ্যালয়ে বসাকো প্রতিযোগিতা। সকাল 11টায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছি আমরা। 28 ডিসেম্বর সকাল 10 ঘটিকায় এক মেগা রক্তদান শিবিরের আমরা আয়োজন করেছি। দুপুর 12টায় হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 29 ডিসেম্বর 2024 আমাদের যেটা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সমাপন, সকাল 11টায় বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা 12টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমরা আশাবাদী। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।